प्रणाम गुरुदेव। कुह मगन बकरा मिल जाए। अरे ये तो हम गोटे खुशी खबर केदारी कौन करवा काली प्रातरे आमे बाहर सुनिश्चित सुनिश्चित चलो एथर हमर कार्य एबे शीघ्र आरंभ कर दबा। आज्ञा गुरुदेव। हेलो माँ मोनिका। हाँ 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 रे माँ कोठी हेलन रे माँ। अच्छा 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 सोनी तो पाखर अछि। हाँ हाँ जेजे दीदी एते बेला पर्यंत आसनांती केतरे आसी आछंदी रे आछंदी बस स्टैंड रे ओल्हे पइलेनी आ ऑटो धरि के आसीबे आ जल्दी पहुंचीबे आसी फोन करथिनी बे चलो की तू समस्त कहि दे घरे आज मिते खाया व्यवस्था जिंदे अभय ना हुए पूरा गाजी के खाया करिवे तो बुझिलु। हां जा के दीदी आसेले काहे तो हेबा ओ आसी जा भल भल भलरे आसिलु हेले आसिला बेले ऑटो वाला ना ताको कहले घरे आनी के छाडिया पई से किंतु अधा बाटे छाडी पळेला आमे चाली चाली के आसिलु। हां पर अरे गुड्डू कोन पाठ पढा पढी चलछि तो भले तो सबु ई तमे मो नै कोन आनचो कहो ना तो ना की चॉकलेट आनी छु रे। अरे सब एठी कोन कथा हबो घर भीतर चलो काली पूजा बा अछि आउ खाई पी के रेस्ट लियो तापर कोन करा जिवो चलो ये तू गुड बोलू बैगटा नहीं क्या चलो चलो रे चलो। अच्छा मान्यवर श्री श्री 108 श्री गिरी गोवर्धन मंगरांत घर कोई परिवे आपण आगु टिके जिवे बांत जिवे डाण हाती जे बेल गछ मूल रे पड़िबो तू कहितला राइट ना पूरा सीधा जीवा नाना नमस्कार। आयुष्मान कल्याण भव नमस्ते मंडप रेडी हो गलानी एपन नना आइले कुआडे गलो अरे हे भाई नना आइले। अरे मां मन्नी अरे मां सोनी ए नना आइले नना को व्यवस्था कोन करो सोनी मोनिका माने घटना किछ अरे मोर ऑलरेडी घटना घटी साइलानी रे घटिबो कोन मो छाती भीतर गिटारटा बाजी सरलानी बाजियो हो नना प्रणाम। नन्ना पूजाटा जिमिति हमर पूरा धूमधाम रवा दरकार निश्चित निश्चित आज पूजा पूरा धूमधड़का रे हबो व्यस्त होंते नन्ना पूजाटा एमिति करबो एमिति हमको ऑनलाइन ले कॉल आसीबो। हां ओ तुंदा सुंदर हो न कोई जाओ पूजार व्यवस्था कर जा
नागा ना चलो पूजा व्यवस्था करो पूजा हब किसी असुविधा नहीं पूजा हब बहुत दूर तुम नना आइलनी जलपान व्यवस्था अच्छी तुम टे कर पूजा आरंभ कर सोनी ए मनी नना मान नहीं जाओ जलपान व्यवस्था टे कर हाँ अरे केदारी जाओ कौन नहीं का आज्ञा गुरुदेव जथा शीघ्र नहीं क्या सतरे केदारी नना को देखिला परे सत जेमती मु आ मो भितर नाही मो मन मो आत्मा सब बेले तांकरी पाखरे आज पूजा सारी गले मो मनर कथा को तांको पाखे मु निश्चय कहिदेबी धर्म भ्रष्ट हो गला मोर ये काम मो द्वारा हबनी अवश्य हम केदारी अवश्य हम तार जो पोटल भलिया आखि टमाटो भलिया गाल आ स्ट्रॉबेरी भलिया उठ मन पड़गली ना मो दिलटा भीतर जमी गार्डन गार्डन हो आज जेमिति हो एकांतर सहित मु कथा है हाँ ए केदारी बिना नमस्कार चली जाऊँ गुरुदेव प्रणाम गुरुदेव मो मन गोटे प्रश्न उठुची नारी सौंदर्य पाप ना पुण्य कथार अच्छी नारी माया बढ़ी पानी ब्रह्म भी न पारि जाने आम तो ब्रह्मचारी लोक सियाड़े जीवा कहीं पूजार समय हो गलानी गमन कर चलो विलंब हो ए केदारी गुरुदेव पूजा पाई सब सामग्री रेडी तो आज्ञा गुरुदेव झीरु काठ फुल टू फल सब रेडी कर देछि गुरुदेव गुरुजी पूजाटा एमिति करिवो आज पूरा एते जिंगालाला बते कि तो तुंड सुतुंड हो जे जजमान यज्ञ रे अग्नि दियो नहीं नहीं मु देमी नहीं मोर दुई नातुनी देबे अरे मां मोनिका अरे मां सोनी एटिके आसिलो पूजा न हो प्रसाद मिलगला ऊपर वाला मेहरबान तो मैं कदरदार मुखड़ा भी देखी दवा देखते लाग माधव माधवरी सिंगल काटन जजमान पूजार प्रथम अध्याय समाप्त होती प्रसाद सेवन व्यवस्था कर सोनी मोनी जो 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 माँ जल्दी जो प्रसाद सेवन कर व्यवस्था कर आंभू टे प्रसाद दवा नना आपण तो सारा दुनिया को प्रसाद दबा लोक आपण हमू कोन मागुछ प्रसाद बांटे सत तुम हाथ प्रसाद खाइबारे
ମଜା ଅଲଗା ଅଛି ପ୍ରସାଦଟି ଅଙ୍କିତ କରିଲା। ନା ତମେ ବି ନା ଭାରି ରୋମାଣ୍ଟିକ। ନାମଟା ଶୁଣିବାକୁ କାନ ତରୁସୁଛି। ସୋନି ସୋନି ହଉ ନା ନିଅ ପ୍ରସାଦ। ଜଗା ନାନା ଯେବେଠୁ ଆମ ଘରକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେଣି ନା ଶୟନେ ସପନେ ଦିବା ଜାଗରଣେ ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖୁଛି। ସେ ବି କେମିତିକା ଲୋକ ଯେ ଖାଲି ମୁରୁକି ହସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ମତେ କିଛି ବି ସିଗ୍ନାଲ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଜଗା ଆଜି ପୁରା ତୁ ଶୁଆ ହେଇଗଲୁ। ତାକୁ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ମୋ ଛାତି କଲିଜାରେ କି ଯେମିତି ଗଞ୍ଜେଇ ଦଳିଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ଓ କି ଦୃଶ୍ୟ, ସତେ ଯେମିତି ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଖସିବ ବୋଲି ହଉଛି। କେଦାରନାଥ ହଁ ଜଗା ନାନା କୁହ। କଣ ବସି କଣ ଭାବୁଛ? ନା କିଛି ନା ଏମିତି ବସିଥିଲି ଆଉ। ଓହୋ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ତମେ ମାଲ କଥା ଭାବୁଥିବ ନିଶ୍ଚିତ। ନା ମାଲ କଣ ଏମିତି ସେ ଭାବୁଛି ଅଟୋ ତ ଆମେ ଠିକ କରିଦେଇଛେ, ଅଟୋରେ ବସେଇକି ଆମେ ରଙ୍ଗେଇ ଲୁଣ୍ଡା ନେଇଯିବା। ଆଉ ତମ କଥା ବି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଛି। ଓହୋ ତମ ପାଟିଟା ବି ଫସିକି ଅଛି, ମୋ ପାଟିଟା ବି ଫସିକି ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ମାନେ ପ୍ଲାନ୍ ଟା କଣ ଶୁଣ କାନ ଦିଅ। ଆରେ ଦିଦି ଆଜି ପୂଜାଟା କେତେ ଭଲ ହେଲାନି? ହଁ ସତରେ ଆଜି ପୂଜାଟା ବହୁତ ହି ଭଲ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ? ହଁ ସତରେ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଆମ ଘରକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସତ କଥା। ଆଜି ପୂଜାରେ ନା ମତେ ସେ କେଦାରୀ ନାନା କଣେଇ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ସେ ତତେ ଅନଉଥିଲେ ବୋଲି? ତାମାନେ ତୁ ବି ତାଙ୍କୁ ଅନଉଥିଲୁ? ଅନେଇଛି ନା ଭଲସେ ଅନେଇଛି। ଆରେ ବା ଲାଇନ ବି ଦେଇଛି। ଆରେ ଏମିତି ଇଶାରା ଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ ପୁରା ହୃଦୟରେ ଲାଗିଥିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଜି ରାତିରେ ତ ସେ ଶୋଇ ବି ପାରିବେନି। ଭଗବାନ ଯଜମାନ ଏବେ ପୂଜାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିଆଗଲା। तुम जेजे ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି। दीदी एटी ଥିଲେ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଆରେ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ କେଦାରୀ ଏମାନେ ବି ନାହାନ୍ତି। ତା ମାନେ ଏ କେଦାରୀ ତମେ ତ ଥିଲ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ହେଲେ ଏବେ ଆସିଲେ କୋଉଠୁ ନାରୀ? ମୋ ନାତୁଣୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ରେ ଶୁଆ। ମାନେ ଆସିଥିଲେ ମୋ ଘରକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଫେରେଇ ଦେ, ମୋ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଦୁଇ ନନା ସିନେମା ମୋ ଦିଦି କି ନେଇକି ପଳେଇଲେ। ଆଉ ଦୁଇ ନନାଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ଗାଁ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଧରିକି ରଖିଦେବି। ସବୁ ଦଉଛି ପାନେ ଏ ଗୁଡୁ ମୋ ଅତନ୍ତା ଥିବାକୁ ନେଇକି ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ନେଇକି
କୁଆଡେ ଗଲେ ସେ ନନା କି ନନା କୁଆଡେ ଗଲେ ଆମର ଗାଁର ମୁଖିଆ ନାତୁଣୀ ଦିଟାକୁ ନେଇକି ଫେରାର ହେଇଗଲେଣି লীଳା ଦେଖିଛ କିଳା ଦେଖିଲ କି କଣ ଭାବିଲ କି ତମେ କଣ ହେଇଗଲେଣି ଯେ ଛଳେ ମୋର ମୋ ନାତୁଣୀ ଦିଟାକୁ ନେଇକି ହଁ ଫେରାର ହେଇଗଲେଣି ସେ ନନା ଗଲେ କୁଆଡେ ଛଳେ ମୋର ମୋ ନାତୁଣୀ ଦିଟାକୁ ନେଇ ଚାଲିବ ମୋ ନାତୁଣୀ କ୍ଷୀର ଦହି ଉଣି ଦେଇକି କିଣି ଟିକେ କରିଥିଲି କୋଉଠି ନେଇଗଲ ମୋ ନାତୁଣୀ ନନା ନେଇଗଲା ରଙ୍ଗେଇ ଲୁଣ୍ଡା କଣ ହେଲା ନନା ନେଇଗଲେ ରଙ୍ଗେଇ ଲୁଣ୍ଡା ମାର